बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, आपके बच्चे भी खैरियत से होंगे। अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक माशाल्लाह से हमारा बच्चा ये तक लिखना सीख भी चुका है। उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ भी करवा चुके हैं। हम उसको नुक्ते वाले हरूफ, बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ, तोएं वाले हरूफ और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करवा चुके हैं। आज जो हमारी सरगर्मी है, उर्दू की सरगर्मी है, पीछे ये वाली सरगर्मी मैंने नहीं करवाई, आज मैंने ये वाली सरगर्मी बनाई है। आप चाहें, अभी आप पे डिपेंड करता, आप चाहें तो जब मैं हरूफ ताजी करवा रही थी, थोड़े थोड़े 2-2 3 दिन करवा रही थी, आप ऐसी पिक बना लें और पिक बना के बच्चे से रिकग्नाइज़ करवाएं कि बेटा ये क्या चीज़ है। जैसे ये है, अब बच्चे से आप ख़ुद पूछेंगे बेटा ये क्या बने हुए हैं, वो ख़ुद आपको बताएगा गुब्बारे। आप उससे कहें कि बेटा सोचो कि गुब्बारे कौन से हरूफ तहजी से बनते हैं, अलिफ से बनते हैं, अलिफ से लेके ये तक वो पढ़े और बताए कि गुब्बारे किस चीज़ से बनते हैं। अगर तो आपने उसको हरूफ तहजी अच्छे से करवाई हुई और आपने उसको बताया था कि बेटा गैन से गुब्बारे होते हैं, तब तो वो फ़ौरन लिख लेगा। लेकिन अगर आपने उसको बताया ना भी हो कि गैन से गुब्बारे होता है, तो आप उसको सोचने का मौका दें, उसको सोच के ख़ुद लिखने दें। यहाँ पे सेम आपने ऐसे ही पिक्स बना लेनी है जैसे मैंने बनाई हैं। इस तरह ड्राइंग बना के नीचे एक एक लाइन लगा देनी है, लाइन आपने खाली छोड़ देनी है। बच्चे के साथ आपने बैठ जाना है, बच्चे को कहना है, ख़ुद आपने ये वाली करवानी है कि बेटा ख़ुद करके दिखाओ कि ये कैसे कर। या आपने बच्चे से पूछना है कि ये क्या बना हुआ है, वो आपको बताएगा कि ये मछली बना हुआ है। आपने उससे कहना है कि बेटा बताओ मछली किस से बनती है। वो फ़ौरन, अगर तो उसको हरूफ ताजी अच्छे से आती है, वो फ़ौरन बताएगा कि मीम से मछली होती है, मीम से मुर्गी होती है, तो फ़ौरन लिख लेगा। अगर ना भी लिख पाए तो गौर फ़िक्र उसे करने दें, गौर फ़िक्र के बाद आखिरकार वो लिख ही लेगा। लेकिन अगर वो बहुत गौर फ़िक्र करने के बाद भी वो सही नहीं लिख पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को अभी तक हरूफ ताजी अच्छे से नहीं आई। आप बार बार फिर उसको हरूफ ताजी अच्छे से करवाएं। और जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, मैथ में बताया था कि आप बच्चे को ये नहीं कि जो जो आप याद करवाते जा रहे हैं, जो जो लिखना सिखाते जा रहे हैं, आप बच्चे को छोड़ दें। क्या बच्चे को लिखना आ गया? बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं। आप हर दूसरे दिन, अगर आपके पास टाइम नहीं है, डेली, अव्वल तो डेली, अगर डेली आपके पास टाइम नहीं है तो आप हर दूसरे दिन बच्चे से ज़रूर पिछला करवाएं। और ये है, आप बच्चे से पूछेंगे ये क्या बना हुआ है, वो खुद आपको बताएगा कि ये पत्ता बना हुआ है, तो आपने उससे पूछना है कि ये किस से बनता है। इसी तरीके से ये आपने उससे पूछना है कि क्या बनी हुई है। मैंने गुजारा किया है, अपनी बेटी को मैं ऐसी बिल्ली बना के देती हूँ, वो बड़ी हंसती है कि बिल्ली ऐसी भी होती है। बहरहाल आप जैसे भी, गुजारे करने वाली बात है, जैसे भी आपको बनानी आती है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अच्छी सी बना लें, अगर नहीं अच्छी तो आप मेरी तरह ऐसे ही गुजारा कर लें। तो आपने पूछना है, इससे पता चल जाएगा, इस मूँछों से पता चल जाएगा कि ये बिल्ली है। तो आपने उससे पूछना है कि बेटा ये किस से बनती है, वो आपको बताएगा कि ये बे से बनती है। इसके बाद ये है, आप उसे पूछेंगे वो क्या है, वो फ़ौरन कहेगा आपका बच्चा यहाँ पे ये एप्पल है, एप्पल है, और फ़ौरन वो ऐसे ए लिखने लगेगा। आपने उसको बताना है कि बेटा ये उर्दू है, उर्दू में आपने बताना है कि एप्पल किस से बनता है, अलिफ से बनता है, बे से बनता है, पे से बनता है। यहाँ पे इस वर्ड में थोड़ा सा यही वाला सेब आपने उसको बार बार करवाना है ताकि उसको याद रह जाए कि ये एप्पल ए यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे सीन लिखेंगे कि सेब सीन से बनता है। इसी तरह ये आप उससे पूछेंगे कि बेटा ये क्या बना हुआ है, वो आपको बताएगा कि ये कंगा बना हुआ है। तो आपने उससे पूछना है कि कंगा किस से बनता है। अगर तो हरूफ ताजी अच्छे से आती हुई तो वो कहेगा क्याफ से बनता है। अगर नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको बार बार करवाएंगे तो इंशाल्लाह उससे अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है तख्ती, जो हम बड़ी लिखा करते थे। इस तख्ती से हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अब तो ये बिल्कुल नापेद हो चुकी हैं, अब तो ये बच्चे न लिखते हैं, बस सिर्फ बच्चों ने देखी हुई है। जब हम उन्हें बताते हैं कि बेटा हम इस तरह स्कूल में तख्ती लिखा करते थे, तो वो पूछते हैं कि किस किस्म की होती है, तो हम उन्हें गूगल से पिक दिखा देते हैं, या वैसे कहीं पे बनी हुई तो हम उन्हें दिखा देते हैं बेटा ये वाली तख्ती हम स्कूल में लिखा करते थे।
اور یہ تختی بنتی ہے تے سے۔ اگلی پک کا بھی آپ اسے پوچھیں گے کہ بیٹا یہ کیا بنا ہوا ہے، وہ خود آپ کو بتائے گا کہ مما پاپا یہ درخت بنا ہوا ہے۔ درخت بنتا ہے دال سے۔ یہ ہے انگور، اور انگور بنتے ہیں الف سے۔ اس طریقے سے آپ نے خود نہیں لکھنا، بچے سے لکھوانا ہے۔ یہ بنا ہوا ہے جگ، ہاف پانی سے بھرا ہوا ہے، آپ نے پوچھنا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ جے لکھے گا، انگلش میں وہ پڑھ چکا ہے تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ اردو ہے۔ اردو میں آپ بتائیں کہ ادھر تو جگ جے سے بنتا تھا، جب انگلش میں آپ کو لکھ کے دوں گی وہاں پہ آپ نے جے لکھنا ہے، لیکن یہ اردو ہے تو اردو میں آپ بتائیں کہ جگ کس سے بنتا ہے، تو فوراً آپ کو بتائے گا کہ یہ جگ جیم سے بنتا ہے، لیکن اس صورت میں اگر اس کو حروف تہجی اچھے طریقے سے آتی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے کہ بیٹا بتاؤ یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے، تو وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ ہاتھ بنا ہوا ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے اس سے کہنا ہے ایسے مذاق کے طور پہ کہ یہ تو بڑا ہاتھ ہے، یہ چھوٹا ہاتھ تو نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کس کا ہاتھ ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کریں گے تو وہ بچہ جو ہے ایک تو اس چیز پہ فوکس کرے گا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو ہے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ ہاتھ جو ہے اس کی شروع میں ہے آ رہی ہے تو یہ بنتا ہے ہے سے۔ آگے والی کا آپ اسے پوچھیں گے کہ یہ کیا بنی ہوئی ہے، تو بچہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اینک بنی ہوئی ہے۔ آپ نے بچے سے کہنا ہے کہ بیٹا بتاؤ اینک کس چیز سے بنتی ہے۔ اگر حروف تہجی اچھے سے آتے ہوئے تو وہ کہے گا کہ مما پاپا ٹیچر یہ این سے بنتی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نے یہ کچھ صرف بنائی ہیں، کچھ پکس بنائی ہیں اور کچھ پکس کنسیپٹ کے طور پہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے۔ اگر اس سے ہٹ کے بھی کچھ تصویریں آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے، آپ تصویریں بنا کے جتنی یہ والی ایکٹیویٹی آپ بچے کو کروائیں گے اتنا آپ کے بچے کے لیے حروف تہجی کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ سب سے بہترین حروف تہجی، جیسے پیچھے میں نے کہا تھا کہ بیچ بیچ میں سے بچے سے ٹیسٹ لیں گے کہ بے کیسے لکھتے ہیں، پے کیسے لکھتے ہیں، سب سے بہترین یہ والی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ بچے سے لیں گے تو بچے کو خود بخود بار بار جب وہ ورڈ لکھے گا، جب وہ ان پکس پہ غور کرے گا تو بار بار کرنے سے بچے کو اچھے طریقے سے حروف تہجی انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور اگر اس کو حروف تہجی آ گئی تو یوں سمجھیں حروف تہجی کی اس کو پہچان آ گئی، اس کو لکھنا آ گیا، اس کو پتہ مطلب چل گیا کہ جیم کیسے لکھتے ہیں، دال کیسے لکھتے ہیں، ہے کیسے لکھتے ہیں، این کیسے لکھتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ آپ کے بچے کو اردو آ گئی ہے۔ آگے جب وہ بڑے لفظوں پہ جائے گا تو مطلب جب وہ ہم لفظ ملانے والے پہ آئیں گے تو وہ لفظوں کو اچھے طریقے سے ملا لے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔